Makiigsunan, gipahinumduman kita sa liturhiya sa pulong nga ang tanan niining kalibutana lumalabay. Emphasis, lumalabay. Fleeting. Ug ang tanan nga lumalabay, moabot gayod sa katapusan. Ang tanan niining kalibutana matapos gayod. Walay mulungtad. Ang pangutana makiigsuunan, unsa may maayong balita ni ana? O di ba pag ang maayong balita sa atong kaluwasan, kantada pa, tubag sad mo kantada, salamat sa Dios, daygon ikaw o Kristo. O sa mga reading, salamat sa Dios. So mga apocalyptic biya ning atong gipambasa karon. Pero ni atong giisip nga maayong balita, unsa may nakapamaayong balita niini nga nagisgot man ni og mga makalilisang nga mga butang sa umaabot nga magtimaan nga hapit na ang katapusan. Makiigsuonan atong hinumduman nga ang lingwahe gani sa kasulatan apocalyptic kana magisgot gani og mga katapusan nga panahon, wala lamang kini magisgot sa end, kundili ipahimugatan niini nga ang end, ang katapusan, sinugdanan sa something new. Kana mo emphasis niya, ang katapusan, sinugdanan. Unsa may matapos? Ang matapos ang old order, ang imperfect world. Unya, sa maong pagkatapos, magsugod na ang new order. Ang perfect world. Ang paghari sa Dios diha sa tanan. God will become all in all. That's the good news. Dili ang katapusan. Pero sa di pa mahitabo ning bag-o, kinahanglang matapos sa ang daan. And ending something is not always pleasant. Moagi gyud og chaos. Moagi gyud og pain. Moagi gyud ta og transition process. Sa ato pa day makigsuunan unsay leksyon nga buot natong katuonon ini. Ang mga tao nga nagsalikway sa Ginoo ang ayang mahadlok. Dili ni good news para nila. Kadtong mga tao nga bisag unsa og tambag, magbangag yung ilaha, angay silang malisang niini. Nganuman, naghisgot nga matapos ang tanan niining kalibutana. Unya ang mga dautan, silutan. Ang mga tarong, matud pa sa unang pagbasa, musanag sama sa bituon. Sila mo'y angay mahadlok. Pero ang mga tao nga naningkamot sa pagtuman sa kabubuton sa Dios, dili gid unta ni makapahadlok kaning mga matanga sa pagbasa, kundi makahaling sa paglaom sa atong kasing-kasing. Nganuman, kung tinuoray ka nga naglaom sa kabubuton sa Dios, kung tinuoray kang nakigbisog aron pagtuman sa kasuguan sa Ginoo, dili ka kontento sa dagan niining kinabuhia. Kaya kung kontento mo niining kalibutan na, kuyaw, panalitan, kontento dahil mo nga niining kalibutan na, might is right. Kinsay isog mo sakto. Kinsay gamhanan, kinsay naas poder, may tumanon. Ganahan di mo na. Ang dautan, mahimong maayo. Niyang maayo, isang yaw nga dautan. Ang bakak, himuong tinuod. Ang tinuod, himuong bakak. Ganahan di ta ana. Pero mo nagpasulabis kalibutan. Kung di ka ganahan ana, mangandoy ka og something more. Something better. Nya mao ni gisaad sa Ginoo. Busa alang sa mga tinuorayng Kristohanon, malipay. Each time makadungog ni ining pasidaan nga matapos ang tanan. So unsa may angay na tumatngunan? Angay na tumatngunan kung unsay atong gisaligan o gisaligan ni ining kinabuhia. Panalitan ko ang atong gisaligan makaigsuonan, ang tanan nga fleeting things of this world, angay tang magbag-o. Angay na itong i-reassess o i-realign ang atong kinabuhi. Nga naman, mula baya ni. O magsalig ka sa imong appearance, imong looks. Oh, I tell you, years from now, you will not look as gorgeous as you are right now. Kung magsalig ka sa imong health, oh, I tell you, the time will come when your body deteriorates.
Kung nagtuo ka nga sikat ka karon, ilado ka karon, ayaw paglaom nga you will always be a hot cake forever. There will come mga new ones who will replace you, making you obsolete. So kung ang saligan nato mga lumalabay lang, alao ta. Muna na gi-propose ang Ginoo alang sa atong panagtigom karon. Na sige propose. Nga Ginoo may nag-propose ato ning tuan. Unsa gi-propose niya? Atong himuon nga anchorage sa atong kinabuhi ang iyang pulong. Kay ang tanan mulabay, ang tanan matunas except sa iyang pulong. His word will never fail us. His word will last. Heaven and earth will pass away, but His word will never pass away. Kana mo yang ipasalig. So atong tan-awon kuno karon sa atong mga desisyon, sa atong mga gipahimugatan ining kinabuhi, unsay nagtukmod nato? Mga butang nga lumalabay sama sa position, possessions, popularity, o ang pulong sa Ginoo nga nag-ingon, kung gusto ka nga mahiuna, kinahanglang mangalagad ka. Kung gusto ka nga makatagamtam og ganti sa kinabuhing dayon, buhata ngadto sa labing ubos ang inyong buot buhaton kanako. Mauna iya mga pulong, ana nato ipasukad ang atong kinabuhi. Munay hagit mga kaigsuonan. Palihog pamalandungin ninyo Isaiah 13 verse 11. Isaiah 13 verse 11. Sa gagmay pa ta, ang mga batanon mo rin nakarelate ani. Sa yung mga edad-edaran na para sa kuha. Sa gagmay pa ta, natay dula ka ng tago-tago. Wala magkaagi ng mga bata ng tago-tago. Sa mga tubang anang gadget god. Wala sila, dili interactive nilang duwa ron. So sa tago-tago, kabantay mo, iphan. 1, 2, na usa nga mo kuan. Niya, nago talumba. Niya, hapit na kayo maabot ang 10, maingon dayon ang it. Kanang gitawag na ito ang buang, maingon dayon, ready or not, here I come. Inana, ready or not, here I come. Kanya kita nga nakadungog na, isa, diabla, tago ilawom sa katre, tago ilawom sa kabinet, magpalukot sa banig. Wani ka ilang mga batan na akong isgutan. Ready or not, here I come. Mausad ni ang gisgutan sa Ginoo karon. Ready or not, when the time comes, He will come to establish the new order. But in establishing the new order, the old one must go. And everything in it. Sad if ang atong association to sa old order. Apil tang mapapa. So we might as well anchor our lives sa new order. Kanang iyang mga pulong, kanang iyang mga kasuguan, kay kana maoy iyang i-establish, unya kana maoy mulungtad. Amen?